السلام عليكم أصدقائي. هذه السلسلة تضم جميع الكلمات التي تحتاجها للتحدث بالفرنسية ولفهم ما تسمعه أو تقرأه من المحتوى الفرنسي، لأنك ستكتسب من خلالها رصيد لغوي مهم ومتنوع من أفعال، صفات وأسماء، إضافة إلى جمل متنوعة من الحياة اليومية. أما بالنسبة لطريقة مراجعة الدروس فقد أصبح بإمكانك الحصول عليها من خلال موقع عربي بلسان فرنسي مكتوبة مع الترجمة مع إمكانية النسخ على شكل PDF. رابط الموقع يوجد أسفل الفيديو في صندوق الوصف. إذن أصدقائي لنبدأ على بركة الله. Allez, c'est parti. Hausser. Hausser, رفع. Ali a haussé les épaules sans répondre. Ali a haussé les épaules sans répondre. Ali رفع أكتافه. Les épaules رفع أكتافه sans répondre بدون أن يجيب. Ali a haussé les épaules sans répondre. يمكننا أيضا أن نقول رفع الصوت. Hausser la voix, c'est-à-dire parler plus fort. hausser la voix بمعنى تكلم بصوت مرتفع أو رفع الصوت. أو haute. أو عال haute عالية. يمكننا أن نستخدمها كصفة adjectif بمعنى عال، ويمكننا أن نستخدمها كاسم le haut بمعنى الأعلى. le haut الأعلى c'est le contraire de bas. le bas الأسفل. le haut الأعلى. le bas الأسفل. exemple le plafond est haut. السقف عال. هنا استخدمنا l'adjectif. le plafond est haut. السقف عال. Un autre exemple, la valise est rangée dans le haut du placard. La valise الحقيبة est rangée مخزونة dans le haut du placard. في أعلى الخزانة. هنا استعملنا le nom. le haut الأعلى. La valise est rangée dans le haut du placard. Héritage. Héritage. L'héritage هو الإرث. Il a laissé à ses enfants un héritage important. Il a laissé à ses enfants un héritage important. لقد ترك لأطفاله إرثا مهما. Il a laissé à ses enfants un héritage important. Héros, héroïne. Héros هو البطل. héroïne البطلة. Un héros, c'est celui qui fait ce qu'il peut. هذا مثل أو مقولة. C'est une citation. Un héros, c'est celui qui fait ce qu'il peut. بمعنى البطل هو الذي يقوم بفعل ما يستطيعه. Un héros, c'est celui qui fait ce qu'il peut. Hésiter. Hésiter. Hésiter بمعنى يتردد عن فعل شيء. يعني يحتار هل يفعله أم لا. يتردد. Hésiter. J'ai longtemps hésité avant d'accepter. لقد ترددت لمدة طويلة قبل أن أقبل. أو لقد ترددت طويلا قبل أن أقبل. J'ai longtemps hésité avant d'accepter. J'ai longtemps hésité avant d'accepter. Le nom c'est hésitation. التردد. Honnête. Honnête. Honnête c'est un adjectif. هو صفة بمعنى الشخص الصادق أو النزيه. Honnête. Le contraire c'est malhonnête. Malhonnête بمعنى غير صادق وغير نزيه. Sois honnête. Tu fais le contraire de ce que tu dis. Sois honnête.
كن نزيها أو كن صادقا. Sois honnête. Tu fais le contraire de ce que tu dis. أنت تفعل عكس ما تقوله. Sois honnête. Tu fais le contraire de ce que tu dis. Sois honnête. Tu fais le contraire de ce que tu dis. La honte. La honte. الخجل. Il a honte de son travail. لديه الخجل من عمله. Il a honte de son travail. أو بمعنى يخجل من عمله. Il a honte de son travail. Honteux. Honteux. Honteux بمعنى خجول أو مخجل. مخجل. وكذلك نعني بها عيب. honteux. عندما نقول c'est honteux بمعنى هذا عيب أو هذا مخجل. c'est honteux. Le hockey. Le hockey. هو الفواق. Ne mange pas trop vite. Tu vas avoir le hockey. Ne mange pas trop vite. لا تأكل بسرعة. Tu vas avoir le hockey. سوف يصيبك الفواق. Ne mange pas trop vite. Tu vas avoir le hockey. Horreur. Horreur. إشمئزاز. Horreur, c'est un nom masculin بمعنى إشمئزاز. Rachid a horreur des gâteaux à la crème. Rachid a horreur بمعنى رشيد لديه إشمئزاز. Des gâteaux à la crème من حلويات الكريمة بمعنى الحلويات المعدة بالكريمة. Rachid a horreur des gâteaux à la crème. Rachid a horreur des gâteaux à la crème. Horrible. Horrible. Horrible بمعنى فظيع أو رهيب. C'est un adjectif. بمعنى فظيع. Horrible. Elle m'a raconté une histoire horrible. لقد حكت لي قصة رهيبة أو فظيعة. Elle m'a raconté une histoire horrible. Elle m'a raconté une histoire horrible. Hors de. Hors de. وتعني خارج عن. Hors de c'est une préposition بمعنى خارج عن. نستعملها في العديد من العبارات. Hors de. مثلا hors de question. Hors de question وتعني غير قابل للنقاش بمعنى مرفوض غير قابل للنقاش. hors de question. كذلك نستعملها في hors de danger خارج الخطر. hors de danger. لدينا كذلك عبارة hors de prix. hors de prix بمعنى ثمن يعني غال trop cher. hors de prix بمعنى trop cher. hospitalisé. hospitalisé بمعنى أدخل إلى المستشفى. أدخل شخصا إلى المستشفى. hospitaliser quelqu'un. Le blessé a été hospitalisé. المصاب تم إدخاله إلى المستشفى. هنا لدينا المبني للمجهول. La voix passive. Le blessé a été hospitalisé بمعنى تم إدخاله إلى المستشفى. Le blessé a été hospitalisé. Humain. Humain. Humaine. Humaine. بشري. C'est un adjectif. Ça vient du nom humain. L'être humain. هو البشر. الإنسان. هنا لدينا adjectif humain بمعنى بشري. ولدينا قولة مشهورة تقول l'erreur est humaine بمعنى الخطأ بشري. الخطأ بشري بمعنى الخطأ
يعني من البشر، يعني ومعناها أن البشر عادي أن يخطئوا، لأننا بشر عادي أن نخطئ. L'erreur est humaine. L'erreur est humaine. C'est-à-dire, il est normal pour un être humain de se tromper. C'est tout à fait normal de faire des erreurs. Humeur. Humeur. بمعنى المزاج. L'humeur. المزاج، الحالة العقلية. L'humeur. Mariam est toujours de bonne humeur. مريم دائما لديها مزاج جيد، بمعنى تكون في مزاج جيد. مريم est toujours de bonne humeur. وعكسه de mauvaise humeur، بمعنى مزاج سيء. ولدينا كلمة humour. humour. لاحظوا أنها تختلف عن الكلمة السابقة فقط ب أو، عوض أو لدينا أو. humour حتى لا تخلطوا بينها. humeur هو المزاج و humour بمعنى الفكاهة. l'humour. l'humour هي الفكاهة. l'humour. سعيدة est pleine d'humour. سعيدة est pleine d'humour، بمعنى سعيدة مليئة بالفكاهة، يعني لديها روح الفكاهة والدعابة. Elle fait rire les autres. humilier. 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 humilier بمعنى يهين شخصا. humilier. Il a humilié son ami devant tout le monde. Il a humilié son ami. لقد أهان صديقه devant tout le monde، أمام الجميع. Il a humilié son ami devant tout le monde. hurler. hurler. hurler بمعنى يصرخ بشدة أو يصيح. hurler. Ne hurle pas, je ne suis pas sourd. Ne hurle pas, je ne suis pas sourd. لا تصرخ، أنا لست أصم. Ne hurle pas, je ne suis pas sourd. hygiène. hygiène. hygiène بمعنى الوقاية الصحية. hygiène. Bien se laver, bien manger, bien dormir et faire du sport sont les règles d'une bonne hygiène. Bien se laver الغسل الجيد. bien manger الأكل الجيد. bien dormir النوم الجيد. et faire du sport وممارسة الرياضة sont les règles d'une bonne hygiène. هم القاعدة لصحة أو لوقاية صحية جيدة. hypocrite. hypocrite. hypocrite هو الإنسان المنافق. hypocrite. Je n'aime pas les gens hypocrites. Je n'aime pas les gens hypocrites. أنا لا أحب الأشخاص المنافقين. Qui ne disent pas ce qu'ils pensent vraiment. الذين لا يقولون ما يفكرون فيه حقا. Je n'aime pas les gens hypocrites qui ne disent pas ce qu'ils pensent vraiment. إذن أصدقائي، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. هنيئا لكم، تعلمتم كلمات جديدة. كذلك أتمنى أن تكتبوا في التعليقات أمثلة مثال واحد أو أكثر من عندكم بأحد من هذه الكلمات. ولا تنسوا دائما أن تضغطوا لايك للفيديو وتشاركوه مع الأصدقاء. ودمتم في رعاية الله.